Ini adalah retreat kedua bagi saya, dan pertemuan ini sekali lagi menunjukkan hubungan khas, hubungan istimewa antara Indonesia dan Singapura. Sebagai tetangga dekat, Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra dekat. Kita memiliki kepentingan bersama karena kita berada di kawasan yang sama, sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita faham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan tanpa istirahat. Stabilitas dan perdamaian bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerjasama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian, kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif, dari hati ke hati, terbuka, dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah faham atau salah persepsi, kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita. Saudara-saudara sekalian, kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Saudara-saudara, kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah, tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, kerjasama antara pemuda menjadi sangat penting. Saudara-saudara, di luar agenda bilateral kita telah bahas juga
masalah global, masalah regional, hal-hal yang akan mempunyai dampak kepada kehidupan kita. Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus kita selesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi. Tidak hanya di kawasan kita, tapi di semua kawasan. Pembahasan kita hari ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tapi juga mempersiapkan kemitraan kita untuk masa depan. Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, dan kita melihat hubungan ini harus langgeng di masa-masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan semua delegasi atas komitmennya untuk terus memelihara persahabatan, kerjasama dan kolaborasi dengan Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa Leaders Retreat hari ini menunjukkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy. Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka. Kita akan terus koordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Malaka selalu akan terbuka untuk semua, aman dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan akses. Saya kira itu ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura sikap Indonesia dan sikap saya pribadi dari sejak dulu, saya kira sudah saya buktikan selama berapa puluh tahun secara pribadi, komitmen saya, keyakinan saya bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik, harus kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, Perdana Menteri Lawrence Wong, terima kasih atas kunjungan saudara dan rombongan saudara, dan terima kasih atas persahabatan saudara. Terima kasih. Next, we invite His Excellency the Prime Minister of the Republic of Singapore,
Lawrence Wong to deliver his press statement. Your Excellency President Prabowo Subianto, distinguished ministers in both the Indonesia and Singapore delegations, ladies and gentlemen. Thank you once again, Bapak President, for the warm and generous hospitality extended to me and my delegation. The Leaders' Retreat is a unique feature of the Singapore-Indonesia relationship. It reflects the special relationship between our two countries, one that is characterized by close ties as well as mutual trust, respect, and understanding. And I'm very happy today to have had the opportunity to have very fruitful, open, candid, heart-to-heart talk with President Prabowo on how we can take our partnership even further. As I shared earlier over lunch, Singapore has every confidence in Indonesia's future. We want Indonesia to succeed because our futures are closely linked. And our confidence in Indonesia is reflected in our actions. That's why Singapore has been investing consistently in Indonesia over many years, and we will continue to do so. These investments are more than just capital flows. They create businesses, downstream industries, digital infrastructure, opportunities, and good jobs for Indonesians. And our companies continue to see many opportunities here. And that is evident also from our flagship collaborations. For example, investor interest in the Batam, Bintan, and Karimun region remains strong. The BBK is rapidly transforming into a vibrant digital hub and attracting leading companies to invest there. Both sides are also exploring new opportunities in advanced technologies and the digital economy. The Kendal Industrial Park celebrates its 10th anniversary this year, and that's also another success story. It has reached full capacity and will now expand by another 1,000 hectares. This expansion will catalyze more investments, create more jobs, and support Indonesia's continued development and growth. With more trade and investment links, we are also committed to strengthening our supply chain resilience so that our two countries can better support one another as we navigate any external shocks. And even as we advance our existing projects, we both agreed, Bapak President and I, that we must continue looking ahead. By working together, we can create many more opportunities for our peoples, strengthen our resilience, and make our two countries, as well as our region in ASEAN, more competitive. And you can see that commitment to additional cooperation from the many agreements and MOUs that we signed today. Let me just highlight briefly the three areas where we are doing more together. First, in the energy sector. Recent developments in the Middle East have reminded us of the importance of energy security and diversification. Indonesia has tremendous potential in renewable energy, and Singapore would like to partner Indonesia in unlocking this potential. That's why we are jointly constructing one of Indonesia's largest solar projects in Morowali in central Sulawesi. This will unlock a clean supply of electricity to power industries there. Today, we have also signed MOUs between Danantara and Keppel Electric, Sembcorp Industries, and the Singapore Energy Interconnections. And this will provide a clear roadmap for negotiations and discussions between the parties, paving the way for our cross-border electricity project. We believe such a project is a win-win for both countries, and it will also be an important building block for a wider ASEAN power grid that will strengthen energy security across our region. Second, President Prabowo and I agreed to continue deepening people-to-people ties, which are the bedrock of our bilateral relationship. President Prabowo's Garuda Schools program has taken off. We want to promote more exchanges with the Garuda School so that our youths can learn from one another. In fact, our universities welcome students from SMA Taruna Nusantara in Central Java in April this year, and they plan to make a reciprocal visit next month.
such programs build friendships and understanding between our people. And with more people-to-people exchanges, we also look forward to better connectivity. Our carriers have just launched direct flights between Singapore and Pontianak in West Kalimantan last week. We hope to see more flight connections to different parts of Indonesia that will enable tourists to experience the beauty of Indonesia, support business travel, and facilitate more interactions between our people. Finally, President Prabowo and I also agreed to strengthen the institutional links between our two countries. In particular, good relations between the SAF and the TNI foster trust between our two countries. And here I again want to thank and particularly highlight President Prabowo's contributions and the important role he played in fostering strong ties between our militaries when he was Defense Minister. Under our Defense Cooperation Agreement, the SAF and the TNI are exploring the co-development of training facilities in Batu Raja, West Kalimantan, and the Siabu Air Weapons Range. These initiatives will provide even more mutually beneficial opportunities for us to train together and deepen our long-standing defense relations. Singapore will also continue to support Indonesia's development priorities through capacity building programs, including in areas like healthcare and agricultural technology. The President and I also had very good discussions on regional and global developments. We agreed on the importance of ASEAN and ASEAN centrality. And next year, as Singapore gets ready to be the chair of ASEAN, we will engage and consult with Indonesia closely to shape the agenda for our chairmanship year. We also discussed developments in the Middle East and how they have implications for Singapore, especially in the Straits of Malacca. As littoral states bordering the Straits of Malacca and Singapore, both Singapore and Indonesia are strategically aligned. We both share interest in upholding navigational rights and freedoms and keeping sea lines of communications open to all, including the unimpeded right of transit passage of vessels in accordance with UNCLOS, which is also customary international law. So both President Prabowo and I agreed that we will do our part together with the other littoral states to ensure that the Straits of Malacca and the Straits of Singapore remain safe, open, and accessible to all. As you can see from our discussions, Singapore and Indonesia are trusted partners with a shared stake in one another's success. Our partnership is deep, it's forward-looking, and full of potential. And together we can create more opportunities than either of us could achieve alone. So once again, Bapak President, I thank you for your friendship, I thank you for your partnership and your support for stronger Indonesia-Singapore relations. As we look forward to celebrating 60 years of diplomatic ties next year, we also want to prepare ourselves to work closely with you and your team to mark this milestone and to take Singapore-Indonesia ties to even greater heights. Once again, thank you. Terima kasih, Bapak Presiden. The joint press statement has concluded. We extend our sincere appreciation to His Excellency the Prime Minister of the Republic of Singapore for this working visit to Indonesia. May the friendship and partnership between Indonesia and Singapore continue to grow stronger for the benefit of both nations. Thank you for your attendance. Ya, pemirsa, baru saja kita sama-sama menyimak hasil kesepakatan antara pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong
yang menggelar pertemuan tahunan Leaders Retreat di Istana Merdeka, Jakarta hari ini 6 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis dengan menandatangani sejumlah kesepakatan. Di antaranya adalah 26 capaian di berbagai bidang, 18 kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura, sementara 8 kesepakatan lainnya adalah kesepakatan business to business yang meliputi kesepakatan perdagangan, digital, cyber, pangan terkait dengan rantai pasok, pertahanan keamanan, dan juga pendidikan. Bahwa topik-topik lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah evaluasi proyek bilateral. Pertemuan ini meninjau progres proyek-proyek penting yang berjalan sejak pertemuan terakhir antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong terakhir pada Juni 2025 di Singapura. Topik lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah fokus ekonomi dan investasi, di mana Indonesia dan Singapura memperkuat komitmen investasi Singapura sebagai salah satu investor asing atau PMA terbesar di Indonesia, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK dan ekonomi hijau. Topik lain yang juga dibahas adalah terkait dengan kawasan strategis, di mana yang dibahas adalah proyek strategis di kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Singapura selama ini dikenal sebagai salah satu mitra ekonomi paling strategis bagi Indonesia, namun hubungan ekonomi kedua negara punya dua wajah yang menarik. Dari sisi perdagangan, Indonesia masih mencatatkan defisit yang cukup besar. Topik lain yang dibahas juga berkaitan dengan mobilitas dan sumber daya manusia, di mana Indonesia berkeinginan untuk melakukan pendalaman program Youth Mobility Program untuk memfasilitasi pertukaran generasi muda dan mengasah bakat digital kedua negara. Memang hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura terjalin sangat erat dan strategis, mencakup kemitraan komprehensif di bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan sosial budaya. Dan sebagai sesama negara pendiri ASEAN, kedekatan geografis menjadikan kedua negara saling bergantung dan menjadikannya salah satu pilar stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dan pemirsa, demikian Breaking News Nusantara TV. Saya Muhammad Irsal pamit. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.